वजीफ़ा कंप्लीट होने से पहले पहले अल्लाह के फजल और करम से काम बन चुका। ये नज़रबद के लिए आप कर सकते हैं, लाइलाज मरज़ हो उसके लिए आप कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए, किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए, अगर आप कोर्ट करे कचहरी में फंस गए हों या दुश्मन के हाथ चढ़ गए हों, ठीक है, एक मरतबा आप ये कर ले। और आप लोगों को ज़बान याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आसान है, मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानुहु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नायाब अमल बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अज़मुदा है और बहुत ही मुजर्रब है, और क़ुरआन मजीद से ही मैं बताऊँगा, क़ुरआन मजीद के बाहर इंशाअल्लाह नहीं बताऊँगा। अमल बताने से पहले इनके फ़वाइद क्या हैं आप सुन लें। एक फ़ायदा तो ये है मेरे भाई कि दुनिया का कोई भी काम हो, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से एक मरतबा आप पढ़ें, उनके बाद आपका काम फ़ौरन होगा। जिस नीयत से आप पढ़ोगे उस ही नीयत से अल्लाह के फ़ज़ल और करम से वो काम होगा। यानी आपका काम दिल और दिमाग दोनों में होना चाहिए कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि दुनिया का कोई भी लाइलाज मरज़ हो, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी, यहाँ तक कि अगर गुर्दे फेल हुए हों, फेफड़े फेल हुए हों, कोई भी नामुमकिन से नामुमकिन बीमारी हो, यानी अगर किसी का फेफड़े ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए तो उनको रिकवर करना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से इन पर तजर्बा हुआ है कि इस ही दम की बरकत से अल्लाह ने उनको शिफा दी है, ठीक है। अच्छा, उनके अलावा मेरे भाई शादी में रुकावट है, बंदिश है, बिज़नेस में कोई मसला है, रिश्तेदारों में कोई मसला है, कोई भी काम आपका फंसा हुआ है, कोई भी रुकावट है, कोई भी बंदिश है, कहीं पर भी है, तो अल्लाह के फजल व करम से एक बारी अमल करके इन पर तजर्बा कर ले, ट्राई कर ले, इंशाअल्लाह ताला फिर रिज़ल्ट आप मुझे कमेंट बुक में बता दीजिएगा। लेकिन उतना ही ये असर करेगा जितना ही आपका इस पर यकीन होगा, और अल्लाह के कलाम पर किसका यकीन नहीं है, जिसका नहीं होगा उनका तो ईमान ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने सिर्फ एक मरतबा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो एक मरतबा, ज़्यादा नहीं, एक मरतबा दरूद शरीफ, वो दरूद जो आप नमाज में पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला, पूरा दरूद आपने ये पढ़ना है एक मरतबा। फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा आपने एक मरतबा पढ़ना है, लेकिन बिस्मिल्लाह को आपने साथ मिलाना है। इस तरह नहीं पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह हरगिज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह साथ मिलाना है। एक मरतबा आपने फिर आयातुल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। उनके बाद एक मरतबा आपने सूरह बकरा के आखिरी रुको, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये आप एक एक चीज़ नोट कर लें। उनके बाद फिर आपने एक मरतबा सूरह मोमिनून की आखिरी आयत, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, आखिर तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर एक मरतबा आपने सूरह जिन की पहले आयत, क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिह, यहाँ से लेकर शतत्वा, जहाँ तक शतत्वा आ जाए, ठीक है। दो तीन आयत है, या तीन आयतें, ठीक है। ये आपने एक मरतबा पढ़नी है। फिर एक मरतबा सूरह काफिरून, ठीक है। सूरह काफिरून के बाद एक मरतबा सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ठीक है। उसके बाद एक मरतबा सूरतुल इखलास, एक मरतबा सूरह फलक और एक मरतबा सूरह जिन, और आखिर में एक मरतबा दरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हो। मेरे भाई सिर्फ़ और सिर्फ एक बार, यानी वीडियो के दौरान ही आप ये अमल कर लें। अगर आप लोगों को नतीजा ना मिला तो फिर जो जुर्माना आप कहोगे इंशाअल्लाह मैं ताबेदार हूँ। आज सुबह की बात है,
اپنے والدہ مکرمہ اور اپنی خالہ پر میں نے یہ دم ڈالا تھا، بہت زیادہ پریشانی تھی۔ جیسے میں نے دم ڈالا، دم ڈالنے سے پہلے وظیفہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے کام بن چکا۔ یہ نظر بد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لا علاج مرض ہو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے، اگر آپ کورٹ کچہری میں پھنس گئے ہوں یا دشمن کے ہاتھ چڑھ گئے ہوں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ یہ کر لیں، اور یہ آپ لوگوں کو زبان یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے نا۔ صرف دو چیزیں اگر مشکل ہے تو وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع آپ 1 2 3 مرتبہ دیں کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور سورہ مومنون کے آخری جو آیات ہیں وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جنات کے لیے بھی یہ بہت پرتاثیر ہیں۔ اگر کسی کے اوپر جن وغیرہ ہونا تو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان پر چن کے ماریں یا ان کو پلائیں، ان پر بھی دم کر لیں انشاءاللہ۔ میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا نا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ یہ اس کلام کی برکت سے نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ، یہ قرآن مجید میں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے سورہ فاتحہ بغیر موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ بیماری نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سورہ بقرہ کے آخری رکوع یہ شیطان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ اگر آپ کسی زندہ کو آگ میں پھینک دیتے ہو، کتنا خطرناک ہوتا ہے، یا کسی کا سر قلم کر دیتے ہو، تو اس سے بڑھ کر یہ جنات کے لیے، شیطان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ مومنون کی آخری آیات یہ خصوصاً بالخصوص بیماری کے لیے اور جنات کے لیے ہے، جنات کو تڑپا دینے والی یہ آیات کریمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ لوگ سورہ جن، یہ بھی جنات کو تڑپا دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آخری جو میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون سے لے کر والناس تک، اس میں صرف آپ لوگوں نے تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب نہیں پڑھنی ہے، یہ آپ اپنے بات ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے صورتیں اس میں جادو منتر ٹونا اس سے بچنے کے لیے ہے، نظر بد کے لیے ہیں، یعنی اس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ مطلب اگر کہیں پر بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ اس سے نہیں نکل رہے تو ان کے لیے بھی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتے ہیں کہ کوئی بھی دعا ہو یا کوئی بھی وظیفہ ہو، آگے پیچھے اگر آپ درود شریف نہیں پڑھو گے تو یہ وظیفہ یا دعا 7 آسمانوں کے درمیان لٹک جاتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ ہی نیچے آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ عمل آپ کرو گے، لوگوں کو بھی بتاؤ گے، اور ہر کسی کو میری طرف سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔